السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بجميع متتبعين قناة مدام فلاح. واللي ماش مشترك معايا نقول له مرحبا بك، اشترك معايا. اليوم بغيت نقدم لكم درس جديد اللي هو لي زادفيرب دو مانيير. لي زادفيرب دو مانيير، الوغ هاد لي زادفيرب دو مانيير هما كيما نقولوا في العربيه الحاله او الحال. دونك هاد لي زادفيرب معتمدين على لي زادجيكتيف. دونك هاد لي زادجيكتيف نحولهم للفيمينين pour avoir un adverbe de manière. Alors, suivez avec moi. Adverbe de manière. Adverbe de manière اللي هو الحال. صحيح؟ Adverbe de manière هو الحال. من باش يتكون هذا الحال، donc on va transformer l'adjectif au féminin, c'est-à-dire يكون عندي un adjectif au masculin، يكون عندي في المذكر ونحوله للمؤنث. D'accord? Je transforme l'adjectif qui est au masculin نحوله للفيمينا. Et puis كي نحوله للفيمينا نزيد له هاد لو سوفيكس mon. On l'appelle le suffixe. نسميه suffixe. D'accord? On va prendre un exemple pour bien comprendre. Long. On dit l'adjectif long. Adjectif au masculin. Alors, je mets cet adjectif masculin au féminin. Long, ça devient lente. J'ai ajouté le E. C'est le féminin. هاني تحصلت على l'adjectif au féminin. D'accord? عندما تحصل عليه في الفيمينا, qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter mon, le suffixe mon. Donc ça devient lentement. شتولي lentement. Donc عندي كان عندي long adjectif في الماسكولين, حولته للفيمينا ولا عندي lente parce que j'ai ajouté le E, parce que كي كان عندي au masculin هذا T s'écrit et ne se prononce pas. يكتب ولا ينطق. Mais كي زدته ال E, ça devient lente. Lente. Alors, من ورا اللي زدته ال E, نزيده le suffixe mon. هذا السوفيكس mon تولي lentement. وبالتالي نتحصل على adverbe de manière. Comment marche la tortue? La tortue marche lentement. ببطء. Lentement. Alors, nous avons aussi l'adjectif attentif. Attentif, regardez, il se termine par F. Donc, on cherche le féminin de cet adjectif. Alors, le féminin de attentif, c'est attentive. Donc, le F devient, le F du masculin devient VE au féminin. Donc, ça devient attentive. Féminin. Après, واش نزيد لها؟ هذه attentive au féminin, نزيد لها mon, le suffixe mon, le suffixe mon, ça devient attentivement. Donc, et ça, c'est l'adverbe de manière. C'est l'adverbe de manière. On va voir autres adjectifs, mais cette fois-ci, c'est différent. Alors, les adjectifs اللي غادي نعطيهم لكم هادو ماشي كيما لي زادجيكتيف الاولى اللي درناهم نحوسوا للفيمينا تاع l'adjectif ومن بعد نزيدوا له le suffixe mon. Non, هذا les adjectifs, regardez, intelligent. Regardez, il se termine par ENT. يكملوا بال ENT. Alors, intelligent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On efface le ENT, نقلع le ENT. شنو ندير في بلاصته؟ ندير في بلاصته E, 2M, ENT. E, 2M, ENT. Et le E se prononce A. Juste dans la prononciation. غير في النطق ننطقوها, هي نكتبوها E, بصح ننطقوها A. Alors, intelligemment. Intelligemment. D'accord? Intelligent devient intelligemment. Donc, intelligemment, c'est l'adverbe de manière. Un autre exemple. Exemple prudent. Prudent. Alors, prudent se termine par ENT. Qu'est-ce qu'on fait? On efface. On efface le ENT et on ajoute E, 2M, ENT. Et le E, هذا ال E ننطقها A. غير في النطق ننطقها A. في الكتابة نكتبها E بصح في النطق ننطقها A. Alors, et ça devient prudemment. On dit pas prudemment. Là, نقول prudemment. Donc, prudemment, c'est l'adverbe de manière. C'est l'adverbe de manière.